Welcome friends, welcome to my channel Utkalinga Institutes of Learnings. So आज आम कवर करवा हिस्ट्री ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 रो लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा और विधान सभा विधान सभा रो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऊपर ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन होची जे व्हेयर वाज फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ओडिशा मेड ना ओडिशा जो हमर प्री इंडिपेंडेंस माने स्वाधीनता पूर्व प्रथम विधान सभार प्रथम अधिवेशन ओडिशा केउठारे होइथिला ता होइथिला ऑप्शन गुडी कहला कटक गंजाम रंभा एंड संबलपुर सो सठिक उत्तर होचे कटक कटक रो रेभेन्सा कॉलेज रे 28 जुलाई 1937 मसीह रे फर्स्ट सेशन टी होइथिला यार प्रथम स्पीकर थिले मुकुंद प्रसाद दास एवं डेप्यूटी स्पीकर थिले नंद किशोर दास ओके आफ्टर इंडिपेंडेंस 20 फेब्रुआरी 1952 रे हेतला किंतु बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट होची हमर 28 जुलाई 1937 देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज members of Odisha Legislative Assembly elected on the basis of universal adult franchise so it's very easy हमर प्रथम साधारण मतदान रे से माने ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रा जो मेंबर माने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज अनुसार निर्वाचित हेले सो एटा ऑप्शन गुडी कहला 1936 1942 1947 1952 करेक्ट आंसर इज 1952 so who was the first speaker of Odisha legislative assembly before independence okay Nilakantha Das Madhusudan Das Gopabandhu Das and Mukunda Prasad Das so correct answer is Mukunda Prasad Das so Mukunda Prasad Das जन्मग्रहण कले 12 अगस्त 1893 एवं तांकर मृत्युदान होइतिला 7 नवेम्बर 1959 तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1936 रे जेतेबेले ओडिशा स्टेट तयारी हैला सेतेबेले असेंबली सीट केतोटी असेंबली सीट फिक्स्ड होइतिला सो ऑप्शन गुडी कहला 60 61 62 63 सो करेक्ट आंसर इज 60 सो से साधारण निर्वाचन जो जीती पार्टी कांग्रेस थिला कांग्रेस अंडर 36 यूनाइटेड पार्टी 6 नेशनल 4 नो पार्टी 4 इंडिपेंडेंस 6 नॉमिनेटेड 4 सो टोटल 66 नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन फॉर सेकंड असेंबली बिफोर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन व्हिच ऑप्शन गुडी कहला 1946 1945 1940 1942 सो करेक्ट आंसर इज 1946 सो 1946 मसिया 4th अप्रैल आउ 9 अप्रैल मध्यरे यह होइथिला टोटल 60 सीट मध्यरु कांग्रेस जितिला 47 सीट ता मध्यरु 36 टा अनकंटेस्टेड मुस्लिम लीग 4 टा कम्युनिस्ट पार्टी 1 इंडिपेंडेंट 4 नॉमिनेटेड 4 सो सेकंड असेंबली पे निर्वाचन होइथिला 4 अप्रैल 9 सो आफ्टर द मर्ज ऑफ 26 प्रिंस स्टेट जतले ओडिशा संगरे मर्ज करि गले सेते बेले असेंबली सीट 60 रु केते को बढ़िथिला केतोटी होइथिला सो क्वेश्चन गुडी कहला सॉरी ऑप्शन गुडी कहला 88 91 92 and 94 so correct answer is 91 so after final merger of the states with Odisha the seats in the legislative assembly was increased from 60 to 91 with effect from August 1949 under the states merger order 1949 okay so 60 to 91 seat होइथिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहला जे पंडित गोदावरी मिश्र केते थर कैबिनेट मिनिस्टर हेछंती ओके सो ऑप्शन गुडी कहला once thrice 5 times 7 times सो करेक्ट आंसर होची once सो पंडित गोदावरी मिश्र से थरे मात्र कैबिनेट मिनिस्टर होछंती से जन्मग्रहण करथिले 26 अक्टोबर 1886 मृत्युवरण करथिले 26 जुलाई 1956 बाणपुर खोर्धा पितांका नाम लिंगराज मिश्र माता अप्सरा देवी से जन टीचर थे सत्यवादी स्कूल रे 1913 रु 19 तापर से सिंहभूमि जिला चक्रधरपुर हाई स्कूल हेडमास्टर भाव कार्य करथिले 1919 रु 1921 से मध्य समाज रे एडिटर थे 1928 मसीह से फाइनेंस एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री भाबरे से पदवी संभाली महाराजा पारला खेमुंडी को निकट रे 1941 रु
ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା। Okay, so next question is in 1936 how many seats were filled up by nomination? मतलब କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ନୋମିନେଟେଡ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ବିଧାନସଭାକୁ 1936 ରେ। ଆନ୍ସର 1 2 3 4। ସୋ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 4। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ହୁ ୱାଜ ଫାଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା? ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ? ଓକେ, ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର ତ ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମାଦେବୀ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ। Okay. The next question ହେଲା from 1937 to 1948 ତ ଆସେମ୍ବଲି ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୋମ, ଲ, parliamentary affairs, education. So correct answer is law. Okay. Next questions. When the first meeting of second Odisha Assembly held? The second Odisha Assembly 1946 ମସିହାରେ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସେସନ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? ଓକେ, ସୋ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 27 ମେ 1946, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1946, 14 ଜୁନ 1946, 5 ମେ 1946। So correct answer is 27 May 1946. 27 May 1946. Okay. So next question, who was the deputy speaker in the first meeting of second Odisha Assembly session? 27 ମେ 1946 ରେ ଯାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ହୋଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ସେସନର ତାର ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରମାଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଓକେ, ସୋ 1946 1952 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି during 1946 to 1952 how many sessions were held in the assembly? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନସଭାର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ତାର ଯୋଉ ଅଧିବେଶନ ସବୁ ବସିଥିଲା ବା ମିଟିଂ ବା ସେସନ ବସିଥିଲା, କେତୋଟି ସେସନ ବସିଥିଲା 46 ରୁ 52 ଭିତରେ? ଓକେ, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କେତେ ଥର ବସିଥିଲା? ଓକେ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 11, 12, 13, 14। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ 14 ଥର ବସିଥିଲା। 14 ଥର ବସିଥିଲା with 224 sitting days and it was dissolved on the 20th February 1900. When it was decided to move the capital of Odisha from Kotak to Bhubaneswar? କେବେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଉ ଯେ କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ମୁଭ୍ କରାଯାଉ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ, ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସୋ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 46, 47, 48 and 50। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ କେବେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? 1946 ରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1946 ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 19 ଅଗଷ୍ଟ 1949 ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ? ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 13 ଏପ୍ରିଲ 1948 ରେ। 1948 ରେ ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 1949 ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। So Gorachand Patnaik was related to which department? Okay, before independence era. So before independence, in which department Gorachand Patnaik related ଥିଲେ? So option ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା revenue education, home department, finance department and law department. So Gorachand Patnaik revenue and education department ସହିତ ଥିଲେ। ସେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଓକେ,
Then who was the Minister of Law and Commerce during Vishwanath Das Prime Ministership? Okay, Vishwanath Das Prime Minister ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଯେ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପଦବୀ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ it was made as chief minister of Odisha. So before independence ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ. ଓକେ ସୋ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଲ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି and ବୋଧରାମ ଦୁବେ. So correct answer is ବୋଧରାମ ଦୁବେ. Okay, so ବୋଧରାମ ଦୁବେ new minister ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ 19 ଜୁଲାଇ 1937ରେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୋଧରାମ ଦେବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏକ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଓକେ so ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। So thank you for watching this video. Please do subscribe and like and share if you like my video. Okay, thank you, thanks a lot.